Tinisa Shalo 48 Korom Sharabai Khobja Karati Shora BC by Tidul Jak Damodar Kami Chakma bosti wo Biskani Chongmarino Naharei Nogo Nogo Tangi Bubagrani Kokthai Pilaikha Oro Phaimanjaka Block Secretary Bikram Marang YTM ni Vice President Binando Tipra Bonakari bo Phaimanjaka District Secretary Sadin Deborma Te Organic Secretary Sumangal Deborma Akosong Nốt mấy thế này nô gì vậy nè mấy này anh đâu để mấy nè bao bắt tao lấy mấy hiểu số mấy hả ta cứ để hai bữa ra thang lần không ông phó ta কি সুখী আপনি কি সুখী বিজেপি আসার পরে কারণ জিনিসের দাম বাড়ছে এর জন্য বুবাকরা কই যে এই জুমলাবাজি মিথ্যাবাজি আর কয়েকটা আছে যে আমরা সরকারে আসলে বলে তারা কি কয় অ্যাকাউন্টে 15 লাখ টাকা ঢুকিয়ে দিবা পাইছেন দিদি আপনি তারা তো কইছে 2018 সালে বিজেপি আমরা সরকারে আসলে 15 লাখ টাকা দিব মনে আপনি পাইছেন মানে পরে মনে গর্তর তুলবো না নি আর 340 টাকা রেগা শ্রমিক রেগা বাটা বাড়বো বুড়াবুড়ি 2000 টাকা বাড়বো পাইছি নি রেগা 340 টাকা তারা তো কই দিছে কইয়া সবাই পরে গড় পাইছে আপনি গড় পাইছেন নি তারা তো কই সেদিন তো নরেন্দ্র মোদী আইছে শুনছেন আপনি শুনছেন নি আইছে কি আগরতলা থেকে নরেন্দ্র মোদী বেলেখানে হামবাই হাস্তেনি যত লুকুরগ্ন তিনি সুং ফাই সকপাইজাক করতিসরা বিসি 48 করমসরা এসেম্বলিনি বিসিং খবজাক দামোদর পাড়া তাই নীলমণি কারবারি পাড়া जों नगो नगो बुबाग्रानि थानसानि कक जों पिलायनानै फायजाक जेनेबा हास्तेनि जत लुकुरग्न आं कयना मुसुगो जों ताबक आसुगो जों ताक तंनानै जराया जों ताबक खागजगै तंनानै जराया जों ताबक जतनो थानसा खयै जत चाराय खनाय बुरा बुरि अक्रा चाक्रा जों दफानि बागै हानि बागै जत राज्यनि स्वार्थे राज्येर उन्नयननि स्वार्थे जों बुबाग्रानि लगे जों चबा खायनानि बागैनो जों बुबाग्रानो नांगौ बासकां जिनि राज्यनि उन्नयननि बागै अनबाय जों नगो नगो बुबाग्रानि ककना जों पिलायनानै फायलायजाक जों दिनै जों नुखा ईबीसी जों फायै काबांमा जे बीजेपी सरकार 2018 सालाव जे प्रतिश्रुति जे रमानी जे प्रतिश्रुति कायसापुं तिनी बास्तव अंगमानी जों नुगिया नगतय करै लामा करै तिनी काबांमा बिगारार काबांमा गरीब ताकुक बुखुर तिनी नगमानिया हुकमानिया अबिन बागै तिनां साना मुचुगो त्रिपुरा राज्य जदि सार्बिक उन्नयन खेना थांकाय जत जातिनि विकास खेना थांकाय जों बीजेपी जुमलाबाजी मिथ्याबाजी जों सरकारना जों बंगनो बिदाय माखायनाय अनबायनो जों तिनी प्रतिश्रुति लाजाक जों तिनी समाय तांजाक जों इ राज्यनि शान्ति श्रृंखला ता इ राज्यनि जत जातिनि उन्नयन खेनानि बागै जों बुबाग्रा बासकां विधानसभा चंबाय जों बुबाग्रानो बुद्रयनो जों काप्लाय खायनाय ताय बुबाग्रानो बुद्रय काप्लाय खाय जों इ राज्यनि जुमलाबाजी मिथ्याबाजी बीजेपी सरकारना जों नरनाय हिनै इंकाय जों जनगणनो जों नुगो काबांमा जे बग थकाय जागमानि जों आरो थकाय जागलिया जों बासकां बुबाग्रा लगनो हिमायनाय हिनै